تو मैंने ये वीडियो बनाई थी कि करबला के वाक़ये के ऊपर मुकम्मल वीडियो आएगी तो चलें शुरू करते हैं। सन 1068 ईस्वी करबला के तपते हुए मैदान में एक ऐसा मार्का है कि इसका जिक्र हमेशा किया जाएगा, बरपा हुआ जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सिर्फ तलवारों की जंग न थी, बल्कि उसूलों, अदल और ईमान की जंग थी। वहीं इसी तपती रेत पर इमाम हुसैन इब्न अली, नवासज रसूल, यजीदी जुल्म व जबर के खिलाफ खड़े हो गए। जानते थे कि ये रास्ता शहादत का रास्ता है, मगर हक पर समझौता मुमकिन न था। मगर वो तन्हा न थे, उनके साथ उनका खानदान था, उनके जानसार साथी थे। हर एक सच्चाई, अदल और इस्लाम की हरमत पर जान नछावर करने को तैयार था। इमाम हुसैन अपने खानदान और बहुत से जान नसारों के साथ मक्का से कोफा की जानिब रवाना हुए। मगर कोफा के बेवफा लोग यजीद के खौफ में दब चुके थे और इमाम को तन्हा छोड़ दिया गया। रास्ते में यजीद की फौज ने करबला हुजूम किया कि मकाम पर इमाम के काफिले का रास्ता रोक लिया। पानी तक रसाई बंद कर दी गई, बच्चों की प्यास शिद्दत अख्तियार कर गई, मगर हुसैनी काफिला अपने उसूलों से पीछे न हटा। हजरत अब्बास की लाजवाल कुर्बानी हजरत अब्बास, इमाम हुसैन के वफादार भाई, जो वफा, बहादुरी और शजात का एक रोशन इस्तारा थे। जब सीमों में प्यास की शिद्दत बढ़ गई, अब्बास मुश्कीज़ा लेकर मैदान में उतरे, दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए फुरात के किनारे पहुंचे। पानी मशकीज़े में भरा, मगर अपनी प्यास बुझाना ग्वारा न किया। ये अब्बास की वफा थी। मगर जब वो पानी लेकर लौटने लगे, यजीदी फौज ने हमला कर दिया। एक हाथ कलम हुआ, फिर दूसरा, लेकिन अब्बास ने मशकीज़ा करने न दिया, यहां तक कि जालिमों ने तीर बरसाकर पानी छीन लिया। हजरत अब्बास जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर गए और खीमों में उनके इंतजार में बैठे बच्चों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हजरत अब्बास की शहादत से पहले हजरत अली अकबर इमाम हुसैन से कहा था। हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा जान, अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपना फर्ज अदा करूं। मैं इजाजत चाहता हूं कि मैं मैदान में जाऊं और अपने नाना के दीन की हिफाजत करूं। इमाम हुसैन आंखों में आंसू, मगर चेहरे पर सब्र का नूर। बेटा अली अकबर, तुम मेरे दिल का सुकून हो, मगर ये राह हक की राह है। जाओ और अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ी और नाना अली मुर्तदी की बहादुरी की मिसाल कायम करो। हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार होते हैं, जो पैगंबर इकरम से बेहद मशाबा नजर आते हैं। यजीदी लश्कर में बेचैनी फैल जाती है। कोई कहता है कि जैसे नबी खुद मैदान में आ गए हों। हजरत अली अकबर ने घोड़े पर सवार होकर मैदान में कदम रखा। वो जरी थे, बेखौफ थे और हक के सबसे अजीम सिपाही थे। उन्होंने यजीदी लश्कर को ललकारा और मैदान में ऐसी तलवार चलाई कि दुश्मनों पर लर्जा तारी हो गया। क्या तुमने अल्लाह के नबी के नवासे पर हाथ उठाने की हिम्मत कर ली? आओ, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर नाज है तो अली अकबर का सामना करो। हजरत अली अकबर एक के बाद एक यजीदी सिपाही को जमीन पर गिराते हैं, मगर दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा हैं। वो हर तरफ से वार करने लगते हैं। लेकिन करबला का मैदान अदल का नहीं, जुल्म का मैदान था। यजीदी फौज ने हजरत अली अकबर को चारों तरफ से घेर लिया। जख्मों से चूर, मगर हौसले में बुलंद, हजरत अली अकबर जमीन पर गिरे और आखिरी बार अपने बाबा को पुकारा। हजरत अली अकबर कमजोर आवाज में, बाबा, बाबा, मेरे आखिरी सलाम को कबूल कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, या अल्लाह, तो गवाह रहना कि मैंने अपना सबसे हसीन नौजवान भी राह हक में कुर्बान कर दिया। हजरत अली अकबर की शहादत करबला की एक ऐसी दास्तान है जो रहती दुनिया तक जवानों को जरात, हौसले और हक के रास्ते पर चलने का दर्स देती रहेगी। वो नबी के नूर की झलक थे और हुसैन के सब्र की अलामत। हजरत अली अकबर की शहादत के बाद हजरत कासिम बिन हसन, जो कि इमाम हसन के बेटे थे, उन्होंने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत तलब की। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं जाऊंगा।
لیکن حضرت قاسم بن حسن نے ایک تویز دکھایا جو ان کے بابا نے لکھ کے دیا تھا، جس میں لکھا تھا وہ تعویذ اصل میں نہیں تھا، وہ رکا تھا۔ اس میں لکھا تھا، قاسم اگر میرے بھائی پہ کڑا وقت ای جائے تو جنگ کے آگے آگے رہنا، تاکہ حسن کی کمی نہ محسوس ہو۔ پھر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ حضرت قاسم بن حسن کی عمر کافی چھوٹی تھی، 12 یا 13 سال کی عمر میں وہ وہاں گئے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن نے کئی ملونوں کو مار دیا۔ انہوں نے یزیدی لشکروں کو ہرا کر جب واپس یہ تو انہوں نے امام حسین سے کہا، یزید کا لشکر تو کافی بزدل ہے، اگر کچھ پانی مل جاتا تو میں سارے کاٹ کے لے آتا۔ پھر وہ دوبارہ جنگ میں گئے، لیکن اب انہیں پھر شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت زینب نے امام حسین سے کہا، میں دیکھ رہی ہوں، حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، اسے لے کے او امام حسین۔ ان کو لے کے ہوئے اور اب وہ اکیلے رہ گئے تھے، تو اب انہوں نے کچھ ماہ کے معصوم بچے کو ہوا میں بلند کر کے کہا، اے ظالموں، میرے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے پانی دے دو۔ لیکن ایک ملاؤن شمر نے اب کی گردن میں تیر مارا اور جناب علی اسار شہید ہو گئے۔ عاشور کا دن آیا، امام ہمارا ہے۔ حسین ایک ایک کر کے اپنے عزیزوں کو رخصت کرتے رہے، بھائی، بھتیجے، بیٹے اور ساتھی سب راہ حق میں قربان ہو گئے۔ آخر میں امام حسین خود میدان میں اترے، پیاس سے نڈھال، زخموں سے چور، مگر دل میں صبر و رضا کا چراغ جل رہا تھا۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ظالموں نے امام حسین کے جسم مبارک پر بے شمار زخم لگا دیے، یہاں تک کہ سیدال شہداء زمینی کربلا پر گرے۔ آخری وقت میں بھی امام نے اپنے رب سے راز و نیاز کیا، اور آخر کار تاریخ نے وہ لرزہ خیز منظر دیکھا جب امام حسین کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا، مگر ان کا پیغام رہتی دنیا تک قائم و دائم ہو گیا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہ تھی، بلکہ ایک تحریک تھی، حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا مارکا جس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین نے بتا دیا کہ ظلم و جبر کے آگے سر جھکانا حسینی نہیں، اور حق کے راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے، ہی راہ میں جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ یہی کربلا کی حقیقت ہے، یہی حسینیت کا پیغام ہے، اور یہی وہ صدا ہے جو ہر دور میں گونجتی رہے گی۔ کل بھی حسین زندہ تھے، آج بھی حسین زندہ ہیں۔ سلام ہو علی اکبر پر، سلام ہو کربلا کے ہر شہید پر۔